يا ربي شكرا هديت قلبي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیر کامل چینل ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن بٹن کو ضرور پریس کریں۔ آج جو وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ نظر بد کو دور کرنے کا ایسا عمل ہے جو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا اور فرمایا کہ جب بھی حضرت حسن اور حسین کو نظر لگے تو ان پر پڑھ کر دم کر دیا کریں۔ اس سے پہلے بھی میں نے اپنے چینل پر نظر بد کی علامات اور اس کا علاج اور وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، جس کو ایک بار کرنے سے ساری زندگی نظر نہیں لگتی۔ اور آج جو وظیفہ میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بتایا ہوا وہ وظیفہ ہے۔ جب حضرت حسن اور حسین کو نظر لگتی تھی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہی پڑھ کر دم کر دیا کرتے تھے، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ صرف ایک مرتبہ آپ اس سے دم کریں گے تو انشاءاللہ تعالی نظر بد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اس ویڈیو میں جو ہے وہ دو عمل ہیں، کیونکہ ہمیں بعض اوقات تو پتہ ہوتا ہے کہ نظر بد کس کی لگی ہے اور بعض اوقات ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے کہ نظر کس کی لگی ہے۔ تو یہ جو عمل حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا یہ اس نظر کے لیے ہے جس کا پتہ نہ ہو کہ نظر بد کس شخص کی لگی ہے، تو تب اس صورت میں آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی نظر بد جو ہے وہ فوراً ختم ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وہ عمل کہ جس میں آپ کو پتا ہو کہ کس شخص کی نظر لگی ہے تو وہ بھی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ نظر بد دور کرنے کا جو وظیفہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا وہ میں آپ کو بتانے سے پہلے آپ کی خدمت میں جو ہے چند احادیث جو ہے وہ پیش کرنا چاہوں گی، جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد کا اثر جو ہے وہ حق ہے، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں داخل کر دیتی ہے۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے پناہ مانگی اور امت کو پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی ہے ان میں من کل عین لاماتی بھی مذکور ہے، یعنی پناہ مانگتا ہوں نظر بد سے۔ یہ قرطبی کی حدیث ہے جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد سے پناہ مانگی، یعنی نظر بد کا جو علاج ہے اور اس سے پناہ مانگنا جو ہے یہ مسنون عمل ہے، اور اس کا علاج کرنا بھی جو ہے وہ مسنون ہے۔ تو آج جو وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گی اس کے حوالے سے ایک حدیث بھی موجود ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نظر بد دور کرنے کا ایک خاص وظیفہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے۔ ابن عساکر میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غمزدہ تھے۔ سبب پوچھا تو فرمایا حسن اور حسین کو نظر لگ گئی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ سچائی کے قابل چیز ہے، نظر واقعی لگتی ہے۔ آپ نے یہ کلمات پڑھ کر انہیں پناہ میں کیوں نہ دیا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کلمات کیا ہیں؟ فرمایا یوں کہو اللہم ذل سلطان العظیم والمن القدیم ذل وجہ الکریم ولی الکلمات التامات والدعوات المستجابات آف الحسن والحسین من انفس الجن وعیون الانس۔ تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے کلمات سکھائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی، وہیں دونوں بچے اٹھ کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھیلنے کودنے لگے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اپنی جانوں کو، اپنی بیویوں کو اور اپنی اولاد کو اسی پناہ کے ساتھ پناہ دیا کرو، اس جیسی اور کوئی پناہ کی دعا نہیں۔ یہ تفسیر ابن کثیر کی جو ہے وہ اس میں یہ ذکر کی گئی ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 416 پر یہ جو حدیث ہے اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ تو وہ نظر تھی کہ جس کے بارے میں آپ کو پتہ نہ ہو کہ نظر جو ہے وہ کس کی لگی ہے، تب اس صورت میں آپ یہ
जब इंशाअल्लाह ताला दुआ पढ़ेंगे तो अल्लाह के हुक्म से नजर बद फौरन ख़त्म हो जाएगी। जैसा कि इसमें हज़रत हसन और हुसैन पर दम करने की सूरत में फौरन वो खड़े होकर खेलने कूदने लगे। तो इंशाअल्लाह ताला ये इसी तरह से असर करेगी कि फौरन से नज़र जो है वो एक बार करने से ही ख़त्म हो जाएगी। तो दूसरा अमल जो जिसमें आपको पता हो कि नजर बद जो है वो किसकी लगी है, तो वो अमल जो है वो भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ अमल है। तो उसके हवाले से भी एक वाक़या जो है वो मज़कूर है। सहाबा कराम में से सहल बिन हनीफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो वाक़या मारूफ है कि इन्होंने एक मौका पर गुस्ल करने के लिए कपड़े उतारे तो इनकी सफ़ेद रंगत और तंदुरुस्त बदन पर आमिर बिन रबिया की नज़र पड़ गई और इनकी ज़ुबान से निकला कि मैंने आज तक इतना हसीन बदन किसी का नहीं देखा। ये कहना था कि फौरन सहल बिन हनीफ को सख्त बुखार चढ़ गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इसकी इत्तला हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलाज तजवीज़ किया और आमिर बिन रबिया को हुक्म दिया कि वो वुज़ू करें और वुज़ू का पानी किसी बर्तन में जमा करें और ये पानी सहल बिन हनीफ के बदन पर डाला जाए। ऐसा ही किया गया तो फौरन सहल बिन हनीफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बुखार उतर गया और वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए। इसी वाक़या में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमिर बिन रबिया को तनबीह फरमाई कि कोई शख्स अपने भाई को क्यों कत्ल करता है? जब उसका बदन तुम्हें खूब नजर आया तो तुमने बरकत की दुआ क्यों ना की? और फरमाया नजर बद का असर हक है। ये जो रिवायत है, ये वाक़या है, ये मिशकात शरीफ की रिवायत है। सफ़ा नंबर 390 पर ये मिशकात शरीफ में दर्ज किया गया है। अब इसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तो उस अमल के बारे में बताया कि जिसमें आपको पता हो कि नजर बद लगी है, जिस शख्स की लगी है तो उसको उतारने का तरीक़ाकार, और दूसरा जो है वो एक सुन्नत अमल के जब आप किसी की अच्छी चीज़ देखें, यानी इससे हदीस से ये मालूम हुआ जब किसी चीज़ शख्स को किसी की जानो माल को कोई अच्छी बात या ताज्जुब अंगेज नजर आए आपको, तो आपको चाहिए कि आप इसके वास्ते दुआ करें और अल्लाह ताला से जो है वो बरकत मांगे उस शख्स के लिए। और बाज़ रवायात में है कि माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहें, इससे नजर बद का असर जो है वो नहीं होता है। तो इसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसनून जो तरीक़ाकार बताया नज़र उतारने का, और उसके साथ साथ जो है वो एक तरीका कि अगर कोई किसी की अच्छी चीज़ देखें तो उसके बारे में बरकत की दुआ फरमा दें। तो जिसको नज़र लगी हो अमल, अब इसका अमल जो है वो भी बहुत आसान है। जिस तरह पीछे मैंने आपको बताया जिब्राइल वाला, वो भी सिर्फ दुआ को पढ़कर दम करना है। और जब नज़र लगाने वाले का पता हो तो जिसकी नज़र लगी हो तो अमल क्या है कि उस शख्स का जो है वो वुज़ू उसको करने का कहना है और उसके वुज़ू का पानी जो है उस नज़र ज़दा आदमी को उससे गुस्ल कराया जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला फ़ौरन नज़र बद जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आज जो अमल मैंने आपके साथ इन हदीस के रो से और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अमाल में जो आपके साथ मैंने जो अमल शेयर किए हैं, इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि आपको इनसे फ़ायदा ज़रूर हासिल होगा, क्योंकि ये अहदीस से साबित शुदा अमल हैं और ऐसे अमल जो हैं इनका असर अल्हम्दुलिल्लाह 100% होता है। तो इसको खूब यकीन के साथ और पूरे एतमाद के साथ, क्योंकि ये वो अमल हैं जो एक तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया और दूसरा वो अमल जो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को बताया। तो इंशाअल्लाह ताला जब आप इस अमल से किसी की भी नज़र जो है वो नज़र बद को अल्लाह के हुक्म से आप जब उसको उतारेंगे तो इंशाअल्लाह ताला नज़र बद हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और दोबारा अगर कभी शुबा हो तो दोबारा भी आप ये अमल कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो, हमारी ये कोशिश अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें, ताकि और ऐसे लोग जो नज़र बद की वजह से परेशान या बीमार रहते हैं या उनके साथ ऐसे कोई मसले मसाइल हैं तो आपके तवस्सुस से और आपके वसीला से जो है वो उनको अल्लाह ताला शिफा देंगे। तो इंशाअल्लाह आपके लिए वो सदका जारिया होगा। और इस वीडियो के हवाले से अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट में लिखें, इंशाअल्लाह ताला आपकी कमेंट का तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। और अगर आप कोई ऐसा वजीफ़ा करते हैं जिसके करने से आपको फ़ायदा हासिल होता है तो वो भी आप हमारे साथ शेयर करें। इंशाअल्लाह ताला मैं पहले भी बहुत से वज़ाइफ ऐसे दे चुकी हूँ जो लोगों ने हमारे साथ शेयर किए हैं, तो आइंदा भी मैं ऐसे वज़ाइफ जो आप मुझे बताएंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो भी मैं लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो आपके लिए भी सदका जारिया होगा और आखिरत का सामान होगा और मेरे लिए भी इंशाअल्लाह वो सदका जारिया होगा। और इस वीडियो के हवाले से आप मुझे रिव्यू ज़रूर दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है।
है कमेंट में ज़रूर सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह या जो भी आपका इस वीडियो के हवाले से रिव्यू है आप मुझे ज़रूर कमेंट की सूरत में जो है वो मुझे ज़रूर दें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और आइंदा मैं इससे भी अच्छी वीडियोज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपकी खिदमत में पेश की जा सके। शुक्रिया।